हे गाइस वेलकम टू न्यू एपिसोड। तो एबे समय हो समय पाखापाखि जहाँ 12:30 है आम गोटे के सांग मिसी गोटे जगह को आसू आम गाँव टू 15 किलोमीटर जावास भी 30 किलोमीटर हम से जगह गोटे आसचु बुला माँ मंदिर भल मंदिर भल भल जगह भी अच्छी भल स्पॉट पिकनिक प्लेस भी गले किसी असुविधा ना से प्लेस आउ देखा माँ बाजा प्रवेश यूँ मरा है देखिपे यहाँ माँ माँ पांडव और माँ एंट्री प्रवेश द्वार यूँ एंट्री हम आटा पाखापाखि आमर जो मैंने चिलिका कूल लोक मैंने से मैंने जानी एपटे तो केवल हाँ आगे आएपटे साइड केवल माने गछपत्र जंगल अच्छी पहाड़ भी अच्छी भल जगह अच्छी किसी असुविधा ना चलो मुझे तुमको आगे देखा मंदिर कौन केमती कौन अच्छी प्लेस सब भल भल किसी अच्छी प्लेस चलो जीवा मंदिर देखो तुम पांडा स्वामी भंडार गृह भंडार सीमा पांडा स्वामी बाघ बस सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयविस्त्राहिनो देवी दुर्गा देवी नमोस्तुते जयंती मंगला काली भद्रा काली कपालिनी दुर्गा सेवाक्षणं धात्रे स्वाहा स्वधा नमोस्तुते सृष्टि स्थिति विनाशानं शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रय गुणमये नारायणी नमोस्तुते माँ जगज्जननी अपराध मदनी राजाधिराजेश्वरी अन्नपूर्णा इष्टदेवती पांडवासुन ठाकुराणी को अनादि कालू शुलिया जंगलर घंच अरण्य भितर माँ प्रतिष्ठिता माँ स्वयं आविर्भूता आ ये माँ को पाखु जो भक्त मान आसती मानसिकधारी भक्त मानकर मानसिक माँ खूब सहजरे पूरण कर तेणु प्रतिदिन ओडिशा भितर और ओडिशा बाहर लक्ष लक्ष भक्त माने माँ को पाखक आसती माँ चरणारविंदे शरणापन्न हो माँ को निजर दुख जनाती से अनुसार से मनस्कामना पूर्ण होता है आ माँ को मंदिर बर्तमान नाचुणी ठारू जातीय राजपथ 16 नंबर जातीय राजपथर नाचुणी ठारू दीर्घ 7 किलोमीटर दूर 7 किलोमीटर दूर घंच अरण्य मध्य माँ को जंगल मध्य माँ को मंदिर आउ ये मंदिर नीतिकांति विषय कहूँ गले मंदिर प्रतिदिन सकाल 7टार खोला हुए एवं संध्या 6टा समय आरती करी मंदिर बंद हुए आ मझे माँ अन्नभोग हुए दिन गोटाए समय माँ अन्नभोग हुए अन्न सहित डालमा कराए यहाँ हूँ माँ प्रतिदिन भोग जहाँ को नीति भोग कहुए यही भाव में माँ को पूजा अर्चना चले और माँ को पर्व विषय जदि कहवा पवित्र माघ मास श्री पंचमी ठारू दशमी पर्यंत माँ एठारे विशिष्ट यज्ञ अनुष्ठान हुए जो यज्ञ अनुष्ठान की ओडिशा भितर और ओडिशा बाहर बहुत मानसिकधारी भक्त मान आसती से यज्ञ अनुष्ठान में जदि आम मानसिक करुचे ताहले भक्त मानकर संतान प्राप्ति होता है तेणु संतान प्राप्ति निमंत बहुत भक्त माने माँ को यज्ञ अनुष्ठान को आसती आदि माँ अन्न पर्व विषय कह माँ को रज पर्व पालित हुए एवं श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पालन कराए राधाष्टमी पर्व पालन कराए ये बहुत पर्व अच्छी माँ नीतिदिन पर्व पर्वाणी मध्य ये भाव में बहुत गुड़े पर्व अच्छी आउ कौन कह विशेष किसी कहने पानी सुविधा हाँ माँ का पाखे बर्तमान पानी बहुत असुविधा थिला बर्तमान किंचित परिमाण में पूरण होती इलेक्ट्रिक जोटा आसी बर्तमान अस्थायी भाव में आसी
ଯଦି ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକଟା ହେଇପାରନ୍ତା ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଆଉ ମାଆଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗାଧୁଆ ଘର ଗୋଟେ ଦରକାର, ଶୌଚାଳୟ ଗୋଟେ ଦରକାର, ସୁଲଭ ଶୌଚାଳୟ ଗୋଟେ ଦରକାର ଏବଂ ଲାଟ୍ରିନ୍ ଫାଟ୍ରିନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଟିକେ ଦରକାର। ସେଇଟା ଯଦି ସରକାରଙ୍କ ପାଖରୁ କିଛି ହେଇପାରନ୍ତା ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ହେଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ପାର୍କ ଗୋଟେ ତିଆରି ହେଉଛି, ସେ ପାର୍କଟା ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଯଦି ପୂରଣ ହେଇପାରନ୍ତା ବୋଲେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଆପଣ ତ ଦେଖିଲେ ଏଇନେ ଆମର ପୂଜାରୀ କରିଲେ କେମିତି କ'ଣ ସୁବିଧା ଅଛି। ଆପଣ ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସନ୍ତି ଜାଗାକୁ, ଭଲ ଜାଗା, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଭଲ ପଇସା ପିକନିକ୍ ପାଇଁ ମାନେ ଭୋଜି ଭାତ ଜଣେ କରିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, କିଛି ଅସୁବିଧା ବି ନାହିଁ। ସେପଟେ ଜାଗା ଅଛି, ମୁଁ ଗଲା ସେମିତି ଦେଖେଇଦେବି, ଭଲ ଜାଗା ଅଛି। ମୁଁ ଏଠିର ପାଣିର ଅଭାବ ଟିକେ କମ୍ ଅଛି, ଆଉ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଟିକେ ଅଛି, ଭଲ ଜାଗା ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଆସିପାରନ୍ତି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଚାଲ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖାଉଛି ଆଉ କିଛି ପ୍ଲେସ୍ ଅଛି। ଚାଲ ଯେହେତୁ ଭୋଜି ଭାତ କରି ଆସୁଛନ୍ତି, ସୁବିଧା ଅଛି ଦେଖି ମୁଁ କହୁଥିଲି। ଆଉ କିଛି ସମୟ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଭୋଜି ଭାତର, ଯେହେତୁ ଭୋଜି ଭାତ କରିପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏଇ ଲୋକେସନ୍ ଭୋଜି ଭାତ ଆରାମସେ କରିପାରିବେ। ଆଉ ସେପାଟେ ବି ଲୋକେସନ୍ ଅଛି ଆମର ଭୋଜି ଭାତ କରିବା ପାଇଁ। ପାଣିର ଅଭାବ ଟିକେ ଅଛି, ପାଣିର ଅଭାବ କିଛି ଟିକେ ଅଛି, ଆଉ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ଆଉ ସବୁଠୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ସବୁଠୁ ଭଲ ପ୍ଲେସ୍। ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ଆସନ୍ତୁ, ଜାଗାଟା ଦେଖିକି ଯାଆନ୍ତୁ, ଭଲ ଜାଗାଟେ, ମାଆଙ୍କ ଜାଗା। ଇଏ ମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ମା ଅଛନ୍ତି। କ'ଣ ହେଲା, ଏଇ ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଅଛି ଉପରକୁ, ଆଉ ଅଛି ପ୍ରତି। ଚାଲ ଉପରକୁ ଯିବା, ସିଡ଼ି ବି ହେଇଛି। ଆଉ ଖରା ବହୁତ। କାନ୍ଥ ଆଡ଼େ ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିନ୍ତୁ ଲେଖିକି ଆଉ ରଖିନାହାନ୍ତି ଯେଉଁ ଲଭର୍ସ ମାନେ ଆମର। ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ଏମିତି ଭଲ ଜାଗାରେ ଆସିକି ଏମିତି କିଛି କାମ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆସୁଛନ୍ତି ବୁଲାବୁଲି କରନ୍ତୁ, ଭଲ ଜାଗା। ଆଉ ଏଇଟା ବୋଧେ ଏବେ ବୋଧେ ବନ୍ଦ ଅଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ବୋଧେ ବନ୍ଦ ଅଛି ଏବେ। ସବୁଆଡ଼େ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସବୁଠି ମାନେ ଲେଖିବାକୁ ରଖିନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ଭଲ ଜାଗା, ଭଲ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ପିକନିକ୍ ସ୍ପଟ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଏ ଜାଗାକୁ ଆସିକି ଏମିତି ମାନେ ଲେଖାଲେଖି କାନ୍ଥରେ କିଛି କରନ୍ତୁନି। ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଆଉ ସେପଟେ କିଛି ଲୋକେସନ୍ ଅଛି, ଯାଉଛି ତୁମକୁ ଦେଖେଇବି। ସେପଟେ ଲୋକେସନ୍ କିଛି ଅଛି ଏବେ, ପାହାଡ଼ଟା କ'ଣ କୁହନ୍ତି, ଭଲ ଜାଗା ଅଛି। ଆଉ କ'ଣ ଦେଖାଉଛି, ରହିଥାଅ। ନା କେଡ଼େ ବଡ଼ ଠିଆ ସେ ପିଲା ଦେଖ, ଖରା ତ ହେଲାଣି, କହିଲେ ପାହାଡ଼ ଅଛି, ସେ ବି ତ ସେତେ କିଛି ଭଲ ନାହିଁ, ଦେଖିବି କି ଚଳିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ, ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ। ଏବେ ବୁଲାବୁଲି ସବୁ ସରିଗଲା, ଆଉ ଜାଗା ବି ଭଲ ଅଛି, ଆପଣ ଆସିପାରିବେ, ଆସି ଭୋଜି ଭାତ କରିକି ମଜାମସ୍ତି ଟିକେ ଯାଇପାରିବେ। ଆଉ ସବୁ ତ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିଲ, ଏବେ କିଛି ସିନେମାଟିକ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖ। ଆଉ ତାପରେ
आई होप वीडियो तुम भल लगी भल लगी लाइक कर दो शेयर कर दो सब्सक्राइब कर दो चैनल दिन